Leo ni Jumatano ya juma la 19 la mwaka wa Kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 18 aya ya 15 hadi ya 20. Wapendwa katika Kristo, leo ningependa nianze kwa kusema ukweli mmoja ambao sote tunaufahamu, lakini wakati mwingine huwa hatutaki kuukubali. Hakuna binadamu anayeishi bila kukosewa au bila kumkosea mwenzake. Huo ndio ukweli wa maisha, kwa sababu sisi ni wanadamu wenye mapungufu. Tunaumizana kwa maneno, kwa matendo, kwa maamuzi tunayofanya, na wakati mwingine hata kwa ukimya wetu. Wengine walitusaliti, wengine walituvunja moyo, wengine walitudanganya, lakini pia tukiwa wazi kwa dhamiri zetu, tukiwa wazi kwenye nafsi zetu, kuna watu ambao sisi wenyewe tumewaumiza. Kuna tuliowakatisha tamaa, kuna tuliowatendea isivyo haki. Kwa hiyo migogoro si jambo la ajabu, ni sehemu ya maisha yetu sisi binadamu. Kinachosikitisha si kwamba tunakoseana. Kinachosikitisha ni kwamba mara nyingi tunaruhusu migogoro idumu mpaka inazaa chuki, uhasama, kisasi, kuvunjika kwa familia, urafiki, na wakati mwingine hata kupoteza maisha. Kuna ndugu ambao hawazungumzi tena. Kuna marafiki ambao walikuwa karibu, lakini leo hawasalimiani. Kuna wanandoa wanaoishi nyumba moja, lakini mioyo yao iko mbali. Kuna watoto ambao hawaongei na wazazi wao. Yesu anaujua ukweli huu wa maisha. Ndio maana katika injili ya leo hatuambii kwamba migogoro haitakuwepo. Badala yake anatufundisha jinsi ya kuishinda, na njia anayotuonyesha ni tofauti kabisa na njia ambayo dunia inatupatia au inatufundisha. Mara nyingi dunia huwa inatuambia, kwa wale ambao labda tuna migogoro nao, ulimwengu unatuambia watu wa namna hiyo mpuuze mtu wa namna hiyo, mtoe kwenye cycle yako, mbloku kwenye simu, usiongee naye tena, muonyeshe kwamba haumuhitaji tena na hautaki kuwa karibu naye tena. Lakini Yesu anasema kitu ambacho kusema ukweli ni cha kushangaza. Anatuambia, kama ndugu yako amekukosea, nenda kwake. Na hatuambii kwamba tusubiri yeye aje. Hasemi labda ngoja mpaka akuombe msamaha. Anasema nenda kwanza wewe, anza kwenda kwake, kwanza hatua za upatanisho. Hicho ndicho kipimo cha upendo wa Kristo. Mkristo wa kweli si yule anayengoja mwingine achukue hatua ya kwanza. Mkristo wa kweli ndiye anayekuwa tayari kuwa wa kwanza kujenga daraja la amani. Lakini tunaweza kujiuliza, kwa nini niende wakati si mimi niliyekosea? Kakosea mtu mwingine, yeye ndo amenikosea. Lakini kwa nini mimi nianze hatua za upatanisho? Kwa nini yeye asianze wakati yeye ndiye ambaye amenikosea? Jibu tunalipata kutoka kwa Mungu mwenyewe. Sisi ndio tuliyemkosea Mwenyezi Mungu kwa dhambi zetu, lakini Mungu hakusubiri tumtafute kwanza. Kwa upendo wake usio na mipaka, alimtuma mwanawe wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, aje kututafuta, atupatanishe na kutufungulia tena mlango wa uzima. Kumbe kila mara tunapochukua hatua ya kwanza ya kuanzisha mazungumzo ya amani, tunafanya kile ambacho Mwenyezi Mungu ametufanyia sisi. Tunakuwa tunamuiga Kristo, kile alichokifanya. Alikuja kwetu tungali tu wenye dhambi, akatupenda na akatufia msalabani. Yesu anaendelea kutufundisha kwamba ikiwa mazungumzo ya ana kwa ana hayajazaa matunda,
basi omba msaada wa mtu mwingine mwenye hekima, anayeheshimika. Na kama bado haitoshi, kanisa linaweza kusaidia. Lakini tusielewe vibaya. Yesu hatufundishi kwenda kutangaza makosa ya wenzetu. Pale ambapo tunawashirikisha wengine kwa ajili ya kutusaidia au tunalishirikisha kanisa ili liweze kuingilia kati kwenye hatua za upatanisho, Bwana wetu Yesu Kristo hatufundishi kwamba tuanze kutangaza makosa ya watu wengine, hatufundishi kusambaza siri za watu, hatufundishi kuharibu sifa za watu wengine. Anatufundisha kutafuta msaada kwa busara, kwa upendo na kwa lengo moja tu, kurudisha amani na sio kumwaibisha mtu. Wapendwa ndugu zangu, ninaamini kuna mtu anayesikiliza mahubiri haya ambaye kwa muda mrefu amebeba jeraha moyoni. Amembeba mtu labda ambaye yupo kwenye mgogoro kwa muda mrefu, labda amembeba ndugu yake, amembeba rafiki, labda ni mzazi, labda umembeba mtoto wako, labda ni mtu ambaye ukilisikia tu jina lake moyo wako unaanza kuumia kwa sababu amekuumiza. Leo Bwana wetu Yesu Kristo hatuambii kwamba tusiumie kwa yaliyotokea, lakini anatualika usiruhusu jeraha hilo litawale maisha yako. Usiache hasira ikuchukulie amani yako. Usiache kisasi kikuchukulie furaha yako. Usiache kiburi kizuie kufanya jambo ambalo linaweza kubadilisha maisha yenu ninyi wawili. Kumbuka, mtu wa kwanza kuanzisha mazungumzo ya maridhiano si dhaifu. Huyo ni jasiri, kwa sababu inahitajika unyenyekevu mkubwa kuliko yule anayechagua kukaa kimya. Ukikaa kimya ni ishara ya kiburi, lakini ukianzisha mazungumzo ya amani halafu wewe ndiye umekosewa, huo ni ujasiri na huo ni unyenyekevu mkubwa. Leo labda Yesu hakutumi kwa maelfu ya watu, labda anakutuma kwa mtu mmoja tu, kuvunja ukuta wa chuki ambao umekuwa ukitawala kwa muda mrefu. Basi leo piga simu, leo tuma ujumbe, leo anza mazungumzo ya amani. Chukua hatua hiyo ya kwanza wewe, anza wewe. Huenda ukashangaa kwamba yule uliyedhani hataki amani, naye alikuwa anasubiri mtu mmoja tu aanze. Tuombe leo Bwana atuondolee kiburi kinachotutenganisha, atupe moyo wa kusamehe na atufanye kuwa watu wanaojenga madaraja badala ya wale ambao wanajenga ukuta na uhasama. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.